Ala, ang init ni Cordapia. Oof, hot. Luto na ang atong paniudto. O mere, magkubos na lang. Mag-rice ka o magkubos? Hmm? Malam. Iwas na rice. I hate rice. Hello? I hate rice naman yun. Talk like that. I hate rice. Lang. Shout out, Mary. Lydia. Pag nalamay sa mundo, patay ka. Tell me that you want to buy. You want the robot buy? Focus and rice will be safe carbohydrates. Same, shout out, Mary. Shout Shout out. out sa mga taga Bukidnon at Jinsan. Bukidnon. Jinsan ba yan? Jinsan lang day og Davao. Og taga Cebu, shout out sa mga bisdak na dako. Kana si Mary, Shout out sa mga kana si Mary, ko ana siya mistisa bisdak na siya. Manang bisdak aklanon mama mo no? Bisaya. Aklanon eh. Aklan. Aklan. Pareho kaming aklanon. Aklanon ako pure but I was born in Mindanao. That's why I know Bisaya. Bisaya lang malakas. Oy, nalobat na si Cordapia. Bye guys, I love you all.